Orofo Kristo asomdwe nka ho de sen wo Yesu mu me ho ye e wo Yesu mu na me gidi se saa nso na ho so ho ye e wo Yesu mu ade a che bia tachirema da bodwe mu moja ready afusane se yetimi kan yenso ye kati asefo ho bi mu de a ene na Kristo na dema arakwa amen ado pay me twi waje se me ase me kitwa bi so na me no hwede akra bi yehwe asem bi wo Joshua chapter 1 verse number 7 to 9 okay kai ho na bo se adesuade mienu bi wo na sa adesuade mienu na pese me ne wo adwendwe ho ana se de kwa dwendwe mu ne hwede kitwa bi wo okay verse number 8 na o se e ma sa mra ngoma yi emfiri woni mu o kasafa nyame asem e twere kronkron no ho o se e ma mra ngoma no emfiri woni mu ana se empa woni mu kenkan na dwendwe ho anopa ne anadwo hwese ubedi dia atwe no ewo mu no so pepepe emfiri ho nko benkum anase nifa na eno na waakwan ebeye jojo anase waakwan besi wuyiye minia Kristo ne ya wutie me odofo a wutie me wo a wo hwe me enne me pese me ka kire wo se wo pese waakwan si wuyiye a hwese ubedi dia atwe wo Bible ni mu no so emra ngoma no de atwe wo mu no hwese da ubedi so anopa ewede nwumere emfa wo baabi a wo biara eno na waakwan besi wuyiye eno na wabrabo besi wuyiye eno na o pe bi afiri kwa obehwe no so yama enti wo se hwene di de ya twere o mu nyina so pepepe emfiri hu nko benkum anase nifa na eno na waakwan besi wuyiye bra yenti benkwa sori bra wo fie eno nkyere se ye nyame so mapem ana ye Kristo ni na ye no apem sadi abribiara metame ka no ebinim asondem a ye kronkron ye nyefra sondem pie pa da bi e ho de ye Kristo ye na pem esanse ye nim ye nyankopon no nyankopon na ye so no Bible say oye honhom na wona osore no esosore no honhom ne kuremu no kuram ne se ba bia wo ba huhu biara wherever you find yourself di no kuram nyankopon asafa nka ho so a asem bi wo ho wose ye din na ye nam ye din na ye nam mo obi mu de biara da abrabo mu de asi biara fa aniade sorry bere ma hwe ase agye se na wie nyina no se ne anko yi ama wono nkire se wo wie na anaso abrabo na apem se ne upe bia nsankai no enkire se okina enye yie no nsia bompre nu obi de ba ndra wo de be ba nne enti bo ho so modimbo ebumusu abaso modimbo ebumusu abaso enti dinyame asem so wudi nyame asem so na di gidie agudro nam ye etu anamo ehwo ne nyakopon mo say yes onipa we wadi ma asem so wo san wo gidie omu wo tu anamo wo gidie mu nyakopon so abo achiridom orofo ensuro wate esa se ye wonyame bi okaye ho a emfa woni de asi biara obaji ye firimu de meka kire wanse hwene di twosem no so hwene de ya kire twosem no bedi so na ye hye wo den ye nam abrabomu tugidia na mon ba bi biara ade biara opese wo ye no se obi aye bi nko adade wonso beye modembo ebubu so abaso modembo ebubu so abaso ka se bedi nyame sem so rofo no wa hye wo ho den nyagidie nyankopon beye nyagidie na Kristo beye nyagidie na bibia beye nyagidie na besi wa brabo yi Kristo nka ho nte ne mu kire wo onhwe wo so omo ho ban bra ho masem biara bra wi ase nyina ehu no onfa na de shimoja no enhye wo nso odofo saka video ya bo man ze obesend am obi o like ya no wa share say YouTube say Facebook anase obe subscribe to my YouTube channel no say de be ya me video bia on sabeka Bible say yenko wi ase mama nyina wo kan sempa no enti bra wo share na wo like no na won so o bua ma sempa tre no akoda ni mu anasa media ne ka akire anase brother Samoa Frimpong Living Life Pentecostal Ministry Living Life Pentecostal Ministries Living Life Pentecostal Ministries Christ asumdue enka ho shalom peace.